تأفافي سلام تقرين زنت العلوة قدد عسكرنان سلام زغبركم تخطاتلتي إرسات لومي أبتقري زلو تأفافي بوليتيكاون محبراون كنتات كندسسينا وعل سلام بريتوريا كاب زفرم 3 عامات كون تحالفه ابت خبابي زلاقي من رجان ممصاز قبر زلو زعرقن حجون ابتحتي كبير فتنا يركب اتن غزيو دويل زلو كينات وشطاوي بوليتيكاو فللياتن وطرتاتن داغماي نخوغهارو بايتا فطيرلو ابزوان ابو قلحتا السحابه قداي كوينو زلو اتي بودب هوحات وصا حدش اواج قدد عسكرنان نعوس عيبو استجمره تقاومون كومودما هندبتاوي عدت امباسادر امريكانيو تاقلن ندحنت تقراين نمكلخال دقاوي حدقاتاتن زاقلقل حقاو محوري تاباهيلو ناتقل زيركب يخون انبر علم لخاوي تطابقي سبقو مسالات هيومان رايتس واتش استفليت ابصابي زقرب كاب استفلاني زباطات تقراي زوصو ابصابات كم زملكتو عطقات حيلتات تقراي اب قدناتاتن ابايتن بمئتاو دق 15 عامت حوسن مناسياتن نبرات تقادلتن بحيلي وستو 5 لو يحبرو اتا اواج نتقدد قفا زنقفو وي اب معكنا زينا خونه محبراوي ميديا نقفيتا زقربو القصباتن تكالاتن كساب 25 عامت زبصح صنع ماسرتي اب كبتي كنتات دما موت كم زفردي كلت بانصارو سبا سلطان تكللن مرحته وحاتن نسخسي قدد عسكرنا مولو بمولو كنصغوي سمعو اتم قصقاس بدليت حزب زغبر زلو مسرح مسلاف مخان يمس قلصو ገንደማ ካብቲ ግድድ ዕስክርና ንምምላጥ ክብሉ መንእስያት ኣብ በረኻታት ክሓድሩን ካብታ ክልል ክሃድሙን ይግደዱ ከም ዘለው መስኻኽር ዓይኒ ይገልጹ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ወጥሪ ክልል ትግራይ እናገደደ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ዓለም ለኻዊ ማሕበረሰብ እቲ ከባቢ ናብ ካልእ ዙርያ ኩናት ከይኣቱ ብስጋት እናተኸታተለ ይርከብ ኣብ ዝቐረባ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ኤርቪን ማሲንጋ ናብ ርእሰ ከተማ ትግራይ መቐለ ተጓዒዙ ምስ ላዕለዎት ሰበስልጣናት ክልል ተቃዋምቲ ውድባት መራሕቲ ሃይማኖትን ሲቪክ ማሕበረሰብን ተዛትየሎ ዑደት እቲ ኣምባሳደር ኣብ ፖለቲካውን ሰብኣዊ ሓገዛትን እታ ክልል ዘተኮረ ምንባሩ ክልቲኦም ወገናት ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ሓቢሮም እዮም ኣምባሳደር ማሲንጋ ከም ዝሓበሮ ቀንዲ ነጥቢ እቲ ዘተ ሰላም ንምስፋንን ውዕል ፕሪቶሪያ ብምሉእነት ንምትግባርን ብህፁፅ ክልታዊ ዘተ ከም ዘድሊ መሰረት ገይሩ ንምዝታዩ መንግስት ኣሜሪካን ሕብረት ኣፍሪቃን ነቲ ክልላዊ ምሕዳር ካብ ወተሃደራት ምንቅስቃስ ክቁጠብን ምስ ፌደራል መንግስቲ ዘለዎ ፍልልያት ብሰላማዊ ዘተ ጥራይ ክፈትሕን ጸቕጢ ይገብሩለው እቶም ብዓለም ለኻውያን ማሕበረሰብ ኮነ ዲያስፖራ ትግራይ ንዓመታት ዝተኻየዱ ጻዕርታት ካብ ሃልኪ መራኸቢ ብዙሃን ዝሓለፈ ረብሓ ከም ዘምፀ ነበርቲ እታ ክልል ብፍላይ ድማ ተመዛበልቲ ኣማሪሮም ክዛረቡ ይስምዑ ምኽንያት ናይዚ ድማ ፖለቲካዊ ጸወታ መራሕቲ ኣብ መዓልታዊ ህይወት ህዝቢ ትግራይ ፈተና ካብ መብዛሕ ዘምጽኦ ለውጢ የለን እቲ ህዝቢ ብከቢድ ሕፅረት መግብን መንበርን ጽሩይ ስተማይ ብሓፈሻ ድማ ብልዑል ቁጠባ ጸገም እናተሃሰ ይርከብ ካብኡ ብተወሳኺ ድማ ደቁ ብሓይሊ ናብ ውትድርና እናተወሰድዎ ይርከብ እቲ ብውዕል ፕሪቶሪያ ተረኺቡ ዝነበረ ኣፋፍኖት ሰላም እናሃሰሰ ይኸይድ ምህላው ድማ ካልእ ዓቢ ስክፍታ ፈጢሩሎ ኣብዚ እዋን እቲ ናብ ሰላም ዝወስድ መንገዲ እናፀበበ ዝኸይድ ዘሎ ይመስል መራሕቲ ትግራይ ነቲ ብኣምባሳደር ኣሜሪካ ዝቐረበ ፃውዒ ዘተ ሰላም ተቐቢሎም ሰላማዊ መፍትሒ ከናዲድዮም ወይስ እቲ ዝጀመርዎ ግድድ ዕስክርና ቀፂሎምሉ ነቲ ክልል ናብ ዝኸፍአ ደረጃ ምስሕሓብ ክመርሖ እዮም ዝብል ሕቶ ብብዙሓት ዝቐርብ ዘሎ እዋናዊ ሕቶ ኣብ ቀጻሊ ዝረአ ክኸውን እዩ ህዝቢ ትግራይ ብሰንኪ ዝሓለፈ ኩናት ከቢድ ስቃይ ኣሕሊፉ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ዘድልዮ ዳግማይ ናብ ውግእ ምእታው ዘይኮነስ ሰላምን ልምዓትን ምዃኑ ብዙሓት ይገልጹ እናብኣሰ ዝኸይድ ዘሎ ወጥሪ ማእከላይ ምብራቕ ፖለቲካውን ወተሃደራውን ወጥሪ ዝድህስስ ዞባዊ ጸብጻብ ወጥሪ ዝሰፈነ ኩነታት ማእከላይ ምብራቕ መዓልታዊ ፖለቲካውን ወተሃደራውን ምስሕሓባት እናኣንገደ ቀፂሉሎ ብሰንኪ ዘይምትእምማን መዕለቢ ዘይረኸበ መስርሕ ስምምዕ ኢራንን ኣሜሪካን ከምኡ ድማ እስራኤል ትፍጽሞ ብዘላ መጥቃዕቲ እቲ ዞባ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ከቢድ ወጥሪ ይርከብ ንሎሚ ኣብ መንጎ ቴሄራንን ዋሽንግተንን ዝተበጽሐ ስምምዕ ዘይሰመረ ዝመስል ምቁራጽ ተኽሲ ጋዛ ብከቢድ ዝናወጥ ዘሎ ስምምዕ ሰላም እስራኤልን ሊባኖስን ከምኡን ኣብ መጻበ ሆርሙዝ ዳግማይ ተጓሃሂሩ ዘሎ ወተሃደራዊ ግጭት ኣሜሪካን ኢራንን ክንድህስስ ኢና ማእከላይ ምብራቕ ሓደ ካብቶም ኣብ ዓለም ኣዝዮም ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ዘለዎም ቦታታት ኮይኑ ከም መተሓላለፊ ዓለም ለኻዊ ቀረብ ጸዓት ኣህጉራዊ ናይ ንግዲ መስመራትን ማእከል ጂኦፖለቲካዊ ረብሓታትን ኮይኑ የገልግል ኣሎ
بمسارة أهجراوي تكال ساعات رؤي كفال نايتي أب عالم لخاوي درجة زنقصاص يتسارين دادي بزي نايز زوبا ناي بحري متحلال في تاسل سحلف من رقاقة زوبا نمل عالم زاقا ديسكو دايو بز مغنيات دما أما أكلاي مبرا زغساتو بوليتيكاو يخونو وتهدراو معبالتات كابتو زوبا وطاي أبزلو عداقاتات ساعات وحسنات مقبي زغبابن أهجراو تان زباتسح سافح تسلوا اللوام كابي قداي فلسطين كنجمر أتي بمونغنينت أمريكا استبصحة جزياو مقراص توخسي كازا ولاقا كابز حلف عمل جميرون وبزحات أسراتن نخفت تحن سبقوا حاجزات نغأتن أو انتوي كونتاتن تفترة أتمسرتاو تأجمجن حجون كي تفتح قتيل الله حماس عتقن مفتاح زرأيو أنبيتان إسرائيل استغطاطرتو سوسان 400 مريتن نتي نبار سلام زبهال ودن رحو كمز خون غير والله بخال وجن أتمس ليبانوس تجبر سممع مقراص تقسي نبز خاف أكل ولا تمليس الله أتي بسنة خل تشحن عسران شدشان استفر ما سممع إسرائيل ليبانوسن حزب الله بوسانة درجاس لزنة أجو أتناي سلام مدرخ نبادو نتغير الله إسرائيلون دحنت دوباتا نمحلاو كتبل معلتاوي مدقعتي درونن مسايلن قابل علي معسكرات حزب الله كاب مكياد عدي وعلتن كينياتي وتهدراون بوليتيكاون مدات اتججت سبقو تكالات بسنكتي كوينات قابل علي سبيلاوي زيغاتا زبت حزلو كبيد سقاي عمل كيتان زات انق مقلتات موزاي اغطلالو ودب حبرات هاجراتن قطروم زي وحدو أهجراو رديت وهابت تكالاتن أتستنا وحقجت أب قرب مقبي كنا كنت عنا تصري مستمعين تمرتن زس عابو صلواب ترقاقامي كقلت صاني حميم سبقو وكيلاتات كم زاس مرلو زلاق سلام نممتاء تويس ممعات راي أخلا يكونان يقداس نداغم هنسا نقط أباوي حويتكم أون نسبقو تقلبات اتهم ستوغدو هزبتات زفتح ناينوح أوان تعريد اللي أتزعابين عبس قاعد فتيرو زلون قداي أب متعابو هرموز كايد زلو قد تايم الصحابيو دحرموت مراحي إيران علي خاميني اتحدش من محدار تهران واتهدراوي مرقاتيو بمصنع نتوساني مسمر نقدي ندادي سخانة متعابو كعاتو مخانو أو جلو ጸጥታዊ ተንተንቲ ንመጻቡ ሆርሙዝ ሓደ ካብቶም ኣብ ዓለም ኣዝዮም ወሰንቲ ዝኾኑ ናይ ባሕሪ መተሓላለፊታት ገይሮም ካብ ዝገልጽዎ ጸኒሖም እዮም ኣብቲ መጻቡ ዝፍጠር ዝኾነ ይኹን ምቁራጽ ምንቅስቓሳት መራኽብ ብቕጽበት ኣብ ዓለም ለኻዊ ዋጋ ጸዓት ወጻኢታት መጓዓዝያን ሰንሰለት ቀረብን ጽልዋ ይስዕብ ታሪኻዊ ተሞክሮታት ከም ዘርእይዎ ኣብቲ መስመር ዝፍጠሩ ንኣሽቱ ወተሃደራዊ ግጭታት እኳ ኣብ ኣህጉራዊ ዕዳጋ ኣብ ፋይናንስን ከምኡውን ፍርያትን ከቢድ ምንዋጽ ክፈጥሩ ይኽእል እዮም እዚ ድማ ተወሳኺ ወጥሪ ንኸይመጽእ ንምክልኻል ዘለዎ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት የጉልሕ ፕሬዚደንት ትራምፕ በወገኑ ነቲ ምስ ኢራን ዝነበረ ጊዜያዊ ስምምዕ ፈሪሲ በመባል ሓደስቲ መጥቃዕትን እገዳታትን ከንብር ምዃኑ ኣብ ምግላጽ ይርከብ ሰራዊት ኣሜሪካ ኣብቲ መጻቡ ንዘለዋ መራኸብ ጽዕነት ነዳዲ ብሚሳይል ክወቅዕ ከሎ ኢራን ድማ ብተመሳሳሊ መንገዲ ኣብ ባህሬንን ኩዌትን ዝርከቡ ወተሃደራዊ ማዓስከራት ኣሜሪካ ብመጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ግብረ መልሲ ሂባላ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ዝተጀመረ ስምምዕ ተኽሲዶ መባል ይኹን ዘላቒ ሰላም ሓንሳብ ተስፋ እናሃበ መሊሱ ድማ ናብ ኣዕናዊ ኩናት እናተቐይረ ቀፂሉ ኣሎ እዚ ኩነታት እዚ ንዋጋ ነዳዲ ዓለም ብምንዋጽ ንቁጠባ ዓለም ካብ ምህሳዩ ተወሳኺ ናብ ሓባራዊ ኩናት ከይምራሕ ስጋኣት ፈጢሩ ኣሎ ናብ ሰሜን ምዕራብ እቲ ከባቢ ክንጽጋዕ ከለና ድማ ሶርያ ንረክብ ኣብ ሶርያ ሓድሽ ፖለቲካዊ ሓደጋ ተፈጢሩ ከም ዘሎ ዓለም ለኻውያን ማዕከናት ዜና ይጽብጽባ ኣለዋ ካብ ውድቀት ስርዓት ባሻር አልዓሳድ ጀሚሩ እቲ ብኣሕመድ አልሻራ ዝምራሕ ሓድሽ መንግስቲ ደማስቆ ነቲ ሃይማኖታዊ መሰረት ዘለዎ ጸገምታ ሃገር ከተዓርቕ ከም ዘይከኣለ ይንቀፍ ኣሎ ኣብ ውሽጣዊ ክፍተት ድማ እቲ ኣጽቂጡ ዝነበረ ጉጅለ ሽበራ ISIS ዳግማይ ርእሱ ንኸቕንዕ ዕድል ሂቦ ኣሎ ISIS ድሕሪ ውድቀት ስርዓት ኣሳድ ነቲ መኽዘን ከቢድቲ ኣጽዋር እቲ ሃገር ብምቁጽጻር ኣብ ደባት ኢራቅን ሶርያን ከቢድ ደባይ ውግእ የካይድ ከም ዘሎ ይግለጽ ኣሎ ነዚ ስዒቡ ሃገረ ቱርኪ ኣብ ሰሜን ሶርያ ዘለዋ ወተሃደራዊ ምትእትታው ከተስፍሕ ትጽዕር ምህላዋ ነቲ ዞባ ዝያዳ ዘይርጉእ ገይርዎ ይርከብ ዞባዊ ክኢላታት እቲ ኣብ ሶርያ ዘሎ ዝተናውሐ ዘይርግኣት ካብ ዶባት ንላዕሊ ዝሓልፍ ሳዕቤናት ከም ዘለዎ ይተንቅቑ ዘይተፈትሑ ፖለቲካዊ ቅሬታታት ቁጠባዊ ጸገማት ምምዝባል ህዝብን ድኻ መንግስታዊ ትካላትን ጥሩፋት ጉጅለታት ዝምዝምዝዎ ባይታ ክፈጥር ይኽእል እዩ በዚ ምኽንያት ድማ ብዙሓት ኣህጉራዊ ትካላት ኩሉ ዘሳተፈ ፖለቲካዊ ዘተ ዳግመ ህንጸት ትካላትን ከምኡን ምንቅስቓስ ጥሩፋት ዳግማይ ከይለዓሉ ንምክልኻል ዝዓለመ ዝተዋሃደ ዞባዊ ጻዕርታት ክግበር ይጽውዓ ኣለዋ ዲፕሎማስያዊ ተዓዘብቲ ከም ዝሕብርዎ ዋላ እኳ ዝኹሉ ወጥሪ እንተሃለወ ኣህጉራዊ ናይ ዕርቂ ጻዕርታት ገና ይቕጽሉ ኣለዉ
ዞባዊ ተዋሳእቲ ዓለም ለኻዊ ሓይልታትን ብዙሕነታዊ ትካላትን ነቲ ዘንጸላሉ ዘሎ ሓደጋ ሰፊሕ ኩናት ንምንካይ ዝዓለሙ ናይ ዘተ መንገድታት ክኸፍቱ ይጽዕርለዉ። ናብ ዘላቒ ምርግጋእ ዘብጽሕ መንገዲ ገና ዘተኣማምን እኳ እንተዘይኮነ ብዙሓት ተንተንቲ ግን ቀጻሊ ዲፕሎማሲ ተኣማንነት ናይ ምፍጣር ስጉምትታትን ሰብኣዊ ምትሕብባርን ኣብቲ ዞባ ተወሳኺ ወጥሪ ንኸይመጽእ ወሰንቲ መሳርሕታት ምዃኖም ይምግቱ። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ማእከላይ ምብራቕ ሕጂ እውን ኣብ ቅልውላው ይርከብ። እቲ ከባቢ ካብ ሕፅረት ዕለታዊ ቀረብ መግቢ ክሳብ ምትእትታው ዓለም ለኻዊ ሓይልታት ካብ ስጋኣት ሚሳይላትን ድሮናትን ክሳብ ሞትን ምምዝባልን እናእንገደ ይቕጽል ኣሎ። እቲ ዞባ በቲ ዝተጀመረ ዘተ ናብ ሰላም ዶ ይምለስ ይኸውን ወይስ እቲ ኣብ ሆርሙዝ ጀመረ ኩናት ናብ መላእ ዓለም ተላቢዑ ከቢድ ቁጠባዊ ቅልውላው ከስዕብ ይኽእል? ዳግማይ ምትንሳእ ዳዕሽ ሓይሉ ኣጠናኺሩ ስጋኣት ዓለም ናይ ምዃን ተኽእሎኸ ይህልዎ ዶ? ሓሳብኩም ኣብ ኮሜንት ማለት ርእቶ ኣካፍሉና። አልጀዚራ፣ ሮይተርስ፣ ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕን ሕብረት ኤውሮጳን ቀንዲ ምንጭታት እዚ ትንታነዮም። ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳብ ንራኸብ መደባትና ላይክ ሼርን ቻነልና ድማ ሳብስክራይብ ንኽትገብሩ እናዘኻኸርና ኣብዚ ክንሰናበተኩም ሰላም።